Mir, no, nogi, na mesto, hod. Dobrodošli na današnji spominski slovesnosti na Suhorju. V spomin na padlega pilota britanskih kraljevih letalskih sil bosta minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic, in veleposlanica Združenega kraljestva, njena ekscelenca Victoria Harrison, položila venca. I would like to welcome you all to today's commemoration. Minister for Defense of the Republic of Slovenia, Mr. Borut Sajovic, and British Ambassador, Her Excellency Victoria Harrison, will now lay wreaths in the memory of the fallen British Air Force pilot. Časna straža, mirno! Častni pozdrav!
Gor. Spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic, spoštovana gospa veleposlanica Združenega kraljestva Viktorija Harrison, spoštovani direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič, spoštovani britanski obrambni atašej, podpolkovnik Ewan Harris, dragi prebivalci Suhorja in vsi ostali cenjeni gostje. Leto je naokoli in ponovno se srečamo na Suhorju. Danes mineva natanko 80 let od dogodka, v katerem je mladi narednik kraljevih letalskih sil izgubil življenje. Spominjamo se letala Spitfire, ki je bil sestreljen tik pred koncem druge svetovne vojne. Spomnimo pa se tudi na vaščane Suhorja, ki ste Edmunda Ramsbothama pokopali, vendar na niste nikoli zares pozabili. Skupaj s Parkom vojaške zgodovine Pivka sedaj vsako leto skupaj skrbimo za to, da spomin nanj ostaja živ. Na tem mestu bi povabila direktorja Parka vojaške zgodovine, gospoda Boštjančica, da o tem spregovori nekaj besed. Another year has passed and we meet in Suhorje again. Today marks exactly 80 years since a young British Air Force sergeant lost his life at the final moments of World War II. We remember the Spitfire plane, which was shot down over Suhorje. But we also remember the villagers of Suhorje that gave him a decent burial and never really forgot about him. Together with the Park of Military History in Pivka, we now keep his memory alive. I'd like to ask the Director of Park of Military History, Mr. Janko Boštjančič, to share more details on what happened on this day 80 years ago. Spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic, spoštovana veleposlanica Združenega kraljestva v Sloveniji, vaša ekscelenca Viktorija Harrison, dear ambassador of the United Kingdom to Slovenia, your excellency Viktorija Harrison, spoštovana podžupanja občine Pivka, gospa Majda Godina, spoštovani vodja eskadrilje Andrew J. Wright, poveljnik zračne baze Boscombe Down, the squadron leader Andrew J. Wright, commanding officer of the Boscombe Down Air Base, spoštovani obrambni ataše, podpolkovnik Ewan Christian Noble Harris, dear defense attaché, Lieutenant Colonel Ewan Christian Noble Harris, spoštovani akademski ekipar, profesor magister Jurij Smole, cenjeni Suhorci, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine. V tem času, konec aprila, je v Brkinih nekakšen višek pomladi, ko vegetacija odene to gričevje v čudovite barve. Tako je bilo tudi pred 80 leti, pokrajina v tistih dneh prekipevala od življenja. In prav tu, sredi tega prekipevajočega življenja, tik pred koncem vojne, ko je bilo jasno, da je kapitulacija nacistične Nemčije le še vprašanje dni, je v letalski nesreči izgubil življenje mladi 21-letni pilot letala Spitfire, narednik Edmund Ramsbotham. Teddy, kot so ga klicali kolegi iz 249. eskadrilje britanskih kraljevih letalskih sil. Gre za slavno lovsko enoto kraljevega letalstva. Ustanovljena je bila že v zadnjih mesecih Prve svetovne vojne, a je svojo slavo dosegla v Drugi svetovni vojni. Najprej v bitki za Britanijo, potem pa še nad Malto, Sicilijo, Italijo, Albanijo, Balkanom in prav ob koncu vojne nad slovenskim ozemljem. Prav narednik Edmund Ramsbotham je bil zadnja žrtev te slavne enote v Drugi svetovni vojni. Konec aprila 1945 je bila velika večina Evrope že osvobojena nacističnega jarma. A tu, v zaledju severnega Jadrana, se je 97. korpus nemške armade še vedno trdoživo upiral in lovci britanskega kraljevega letalstva so kot pomoč jugoslovanske armadi zalezovali nemške transporte na cesti in železnici ter s tem resno ovirali oskrbo in premike enot. Narednik Ramsbotham je pred natanko 80 leti, 29. aprila zjutraj, poletel s svojim letalom Spitfire z letališča Cane v Italiji in se na letališču Prkos pri Zadru oskrbel z gorivom, potem pa v iskanju sovražnikovih enot poletel do Trsta. Na poti nazaj je v nizkem preletu napadel sovražnikov tovornjak s strelivom, pri čemer pa je bilo letalo ob eksploziji tovornjaka zadeto in je neposredno zatem strmoglavilo na tem kraju.
Truplo mladega angleškega pilota so vaščani Suhorja dostojno pokopali na vaško pokopališče. Kmalu po vojni so posmrtne ostanke britanske vojaške oblasti prekopale na vojaško pokopališče v Beogradu, kjer počiva še danes. Spomin na mladega pilota in njegova tragična smrt ob koncu vojne je na Suhorju ostal živ in prav tu se je rodila pobuda, da bi ob 75-letnici padca letala postavili spomenik. V parku vojaške zgodovine smo tej njihovi pobudi prisluhnili in tule neposredno v lokaciji strmoglavljanja letala postavili spomenik, delo akademskega kiparja Jurija Smole. Na plošču ob spomeniku smo zapisali, da je mladi narednik Ramsbottom umrl za svobodno Evropo. Takrat, pred 4 leti, se nam je zdelo, da je vojna v Evropi stvar zgodovinskih učbenikov, spomenikov in tovrstnih spominskih slovesnosti. A že naslednje leto nas je iz teh prijetnih sanj zbudil ruski napad na Ukrajino. Postalo nam je jasno, da mir, varnost in demokracija tudi v Evropi niso samoumevni, da gre za vrednote, ki jih moramo negovati in se zanje boriti. Vedno znova tako ugotavljamo, kako pomenljiv je ta napis in kako pomemben je ta kraj spomina. Naša sveta dolžnost je namreč spominjati se vseh, ki so za svobodno Evropo darovali svoje življenje in stati ob strani tistim, ki so ga pripravljeni darovati tudi danes. Zato je tale spomenik presegel nalogo označevanja kraja strmoglavljanja enega od britanskih letal na Slovenskem med drugo svetovno vojno, ampak je postal simbol evropskih vrednot in borbe za njihovo obrambo. Hvala vsem, ki ste prišli. At this time of year, the Burkini region reaches a kind of springtime peak when the vegetation adorns these hills. The same could be said 80 years ago when the landscape was bursting with life. And it was here, just before the end of the Second World War, when it was clear that the capitulation of Nazi Germany was just days away, that a 20-year-old Spitfire pilot, Sergeant Edmund Ramsbottom, Teddy, as his colleagues from 249 Squadron of the British Royal Air Force called him, lost his life in an air crash. The squadron was one of the most famous fighter units of the Royal Air Force. It was formed in the last months of the First World War, but rose to fame in the Second World War, first in the Battle of Britain, then over Malta, Sicily, Italy, Albania, the Balkans, and at the end of the war over the Slovenian territory. Sergeant Ramsbottom was the last victim from this famous unit in the Second World War. By the end of the April 1945, the vast majority of Europe had been liberated from the Nazi yoke. However, in the hinterland of the northern Adriatic, the German 97th Corps continued to resist. British Air Force fighters provide support to the Yugoslav army by targeting German transport on boats, roads and railways, thus significantly impending deliveries of supplies and movements of German troops. On the morning of the 29th of April, exactly 8 years ago, Sergeant Ramsbottom Spitfire took off from the airport in Cane, Italy. After refueling at the Percos airport near Zadar, he flew to Trieste in search of enemy troops. On his way back, in a low overflight, Ramsbottom attacked an enemy ammunition truck. He was probably hit by the explosion and crashed here immediately afterwards. The body of the young English pilot was given a dignified burial by the locals of Suhorje in the village cemetery. Soon after the war, British military authorities transferred his remains to the military cemetery in Belgrade, where they lie to this day. Nevertheless, the memory of the young pilot and his tragic death at the end of the war never faded in Suhorje. And it was here that the initiative was born to mark the 75th anniversary of the crash. At the Park of Military History, we listened to the local community and erected a memorial, the work of academic sculptor Yuri Smole. On the plaque next to the memorial, it is inscribed,
that the young Sergeant Ramsbottom died for a free Europe. 4 years ago, we believed that a war in Europe was a matter of history books, memorials and commemorations such as this one. A year later, we were awakened from this comfortable dream by the Russian attack on Ukraine. It suddenly became clear that peace, security and democracy in Europe should not be taken for granted, and that these are the values that must be nurtured and defended. We have seen time and again how meaningful this inscription is, and just how important this place of remembrance is. It is our sacred duty to remember those who have given their lives for a free Europe and stand beside those who are willing to fight for it today. This is why the significance of this memorial transcends beyond marking the place where one of the British aircraft crashed on Slovenian territory during the Second World War. Indeed, it has become a symbol of European values and the commitment of their defense. Thank you. Hvala, thank you, Mr. Boštjančič. Zdaj bi povabila britansko veleposlanico, njeno ekscelenco Victoria Harrison, na govorniški oder. I would like to invite British Ambassador, Her Excellency Victoria Harrison, to the podium. Spoštovani gospod obrambni minister, spoštovani direktor Parka vojaške zgodovine, spoštovani župan, spoštovani gospe in gospodje, dragi cenjeni gostje. V veliko čast mi je, da sem danes tukaj z vami prvič v tem prelepem kraju. Zbrali smo se, da obeležimo 80. obletnico strmoglavljanja letala Spitfire v Suhorju in se spoštljivo poklonimo spominu na narednika Edmunda Teddy Ramsbottoma, ki je izgubil življenje tukaj. On je bil 21-letni pilot, britanski pilot, ki je izgubil življenje tukaj. Tako kot mnogi iz njegove generacije je narednik Ramsbottom dal največ, kar je lahko, svoje življenje v boju za mir, svobodo in osvoboditev okupiranih ozemelj. Ta dogodek pa mi je tudi osebno blizu. Moj dedek je bil med drugo svetovno vojno pilot v britanskem kraljevem letalstvu. Vojno je preživel, a izkušnje tistega časa so ga zaznamovale za vse življenje. Pomembno je, da ohranjamo spomin na te žrtve in na vrednote, ki so jih pri tem vodile. Spomin na preteklost nam pomaga razumeti sedanjost. Danes je to še vedno pomembno, saj je na evropskih tleh znova vojna. Ukrajina in njeni ljudje se borijo za svojo pravico, da obstoja. In tako Slovenija kot Združeno kraljestvo stojita trdno od strani Ukrajini in z Ukrajino bomo ostali tako dolgo, kot bo potrebno, ker verjamemo v vrednote miru, svobode in suverenosti. Danes pa se ne spomnimo samo vojne in njenih žrtev. Ta dogodek priča tudi o partnerstvu, prijateljstvu in medsebojni podpori. Z globoko hvaležnostjo se spomnimo tudi izjemne dobrote prebivalca Suhorja, kljub stiski in strahu, ki so ju sami doživljali med vojno, so Edmundu Ramsbottomu omogočili dostojen pokop in ohranili njegov spomin vse do danes. To dejanje sočutja in spoštovanja pripoveduje o povezanosti med našimi državami,
ki traje že več generacij. Zelo me veseli, da sta danes tukaj z vami naš obrambni ataše in vodje eskadrilje britanskega kraljevega letalstva Andy Reid, ki je poveljnik zračne baze Boscombe Down. To je prav tam, kjer je bila na začetku bitke za Britanijo med drugo svetovno vojno nameščena 249. eskadrilja, v kateri je služil narednik Ramsbottom. Ta nit povezanosti med našimi državama se nadaljuje tudi danes. Slovenija in Združeno kraljestvo ostajata tesna partnerja, tako kot v okviru NATO, kot na dvostranski ravni, naprimer pri skupnih vajah, kot je Adriatic Strike. Sočutja vaščanov Suhorja izpred 80 let nas opominja na vrednote, ki so še vedno temelj našega partnerstva, ter v nas vzbuja zaupanja, da boste prijateljstvo in partnerstvo med Slovenijo in Združenim kraljestvom tudi v prihodnje uspela in se krepila. Preteklost nas uči o pomenu prijateljstva in partnerstva. Sedanjost govori o tem, zakaj sta za nas tako zelo pomembna. Prihodnost pa je tista, ki bo od njiju odvisna. Edmundu, Tedju, Ramsbottomu in vsem, ki so dali svoje življenje za mir in svobodo, smo dolžni, da jih nikoli ne pozabimo in si skupaj še naprej prizadevamo za varnejši in boljši jutri. Najlepša hvala. Hvala britanski veleposlanici, thank you, Madam Ambassador, ter hvala glasbenikom za njihovo točko. Na oder sedaj vabim posebnega gosta. Iz zračne baze Boscombe Down v Veliki Britaniji je danes z nami vodja eskadrilje kraljevih letalskih sil Andy Reid. Ob tej okrogli obletnici dogodka iz leta 1945 ga bomo prosili, da nam pove, kako sta on in njegova baza povezana z narednikom Ramsbottomom in letalom Spitfire, o katerem je letel tistega usodnega dne. Govor bo v angleškem jeziku in za tiste, ki ne govorite angleško, bom ob zaključku njegovega nastopa ključne točke povzela v slovenščini. I would like to invite a special guest to the podium now. With us today is Royal Air Force Squadron Leader and Commanding Officer of Boscombe Down Air Base, Andy Reid. On this 80th anniversary of the event in 1945, I would like to ask him to tell us about his airbase and how it's connected to young Sergeant Ramsbottom and the Spitfire in which he flew in on that fateful day. He will speak in English language, but I will provide a summary in Slovene after his speech for those of you that need it. Defence Minister, Your Excellency Ambassador, Honourable Director of the Military History Park, ladies, gentlemen and distinguished guests. It is a huge privilege to be here today at a time when we remember the end of the Second World War and the strong bonds between the United Kingdom and Slovenia. I am honoured
to represent the British Royal Air Force and Boscombe Down. At this ceremony that honours the memory of Sergeant Edmund Ramsbottom of 249 Gold Coast Squadron of the British Royal Air Force. This squadron is well known not only in its operations in support of Slovenian partisans when it flew from Allied air bases in Italy, but also for its part it played in the Battle of Britain in 1940, when it was based at the then Royal Air Force Boscombe Down. Today, as Commanding Officer of Boscombe Down, I am very proud of my links to 249 Squadron and to Sergeant Ramsbottom. And I see so many similarities in the bravery shown by our young pilots in the air and by those Slovenes on the ground fighting for their freedom. These qualities of courage, resilience have stood the test of time and are examples of our shared values. It gives me great pride and comfort that in this act of sacrifice has not been forgotten. In particular, I would like to sincerely thank the people of Slovenia for the respect shown to Sergeant Ramsbottom, providing him with an honourable burial and the dignity you have shown to his memory over the past 80 years. It is appropriate, as I stand before this beautiful day and this wonderful memorial, that we now remember the sacrifice of our fallen comrades through the following words. They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Thank you. Havala. Vodja eskadrilje Andy Reid se torej lepo zahvaljuje za vabilo in je zelo počaščen, da je danes lahko z vami. Govoril je o prijateljstvu in zgodovinskih vezeh med Slovenijo in Veliko Britanijo, ki se kaže tudi v podpori, ki so jo slovenskim partizanom nudile kraljeve letalske sile med drugo svetovno vojno. 249. eskadrilja, oziroma tako imenovana eskadrilja Zlate obale, v kateri je letel pokojni narednik Ramsbottom, je v tistem času delovala tudi iz Italije. Ključno vlogo je odigrala tudi v bitki za Veliko Britanijo, ko je bila nameščena v zračni bazi Boscombe Down. Vodja eskadrilje je zelo ponosen na to neposredno vez med zračno bazo, ki ji danes poveljuje, ter 249. eskadriljo in narednikom Ramsbottomom, ter vidi ogromno podobnostmi med mladimi piloti na slovenski in britanski strani, ki so se z izjemnim pogumom borili za svobodo. Za zaključek je delil tudi vers, ki ga v Veliki Britaniji velikokrat povedo v spomin padlim vojakom. Ne bodo se postarali, tako kot se staramo mi, ki ostajamo. Leta ne bodo kazala svojih bolečin. Ko sonce zaide in ko nas znova zjutraj pozdravi, bomo mi še vedno tukaj ohranjali njihov spomin. Na oder sedaj vabim slavnostnega govorca, obrambnega ministra Republike Slovenije, magistra Boruta Sajovica. I would like to invite Minister for Defense of the Republic of Slovenia, Mr. Borut Sajovic, to the podium. Spoštovana gospa veleposlanica, spoštovani poveljnik, podžupanja, direktor muzeja, prebivalke in prebivalci Suhorja, Brkinov,
predstavnice in predstavnike medijev, gardisti in pa spoštovani kipar gospod Smole. Poglejte ta čudovit, pokončen rep letala še vedno nadzira in bdi nad prostrano dolino tja do Snežnika. Ljudje, ki smo jih imeli radi in se jih redno spominjamo, živijo večno. Tak je tudi mladi narednik. Spoštovane in spoštovane, umrl je na pragu 22 let, nekaj dni pred koncem druge svetovne vojne. Njegovo sporočilo prijateljstva, zavezništva, branjenja vrednot in naše Slovenije tako postaja legendarno in večno. Nekaj dni nazaj sem se poklonil pilotu Avstralcu, Kuretnu na Laškem. 2 dni nazaj smo prižgali svečko 8 mladim fantom ameriškega državljanstva, kjer je tam strmoglavila leteča trdnjava. In danes smo tu. Avstralci, Američani, Britanci, Slovenci. Naše zavezništvo je staro več, kot je stara zveza NATO. In treba je ob takih trenutkih sporočiti, da smo bili, smo in ostajamo zavezniki v branjenju vrednot tudi v bodoče. Majhni narodi na pripihu se ne morejo braniti sami. Najbolj pa nas brani demokratična svetovna ureditev, spoštovanje meja, državnosti, demokratičnih pravil, dobra pripravljenost in pa prijatelji. V tem trenutku, ko smo na pragu 80-letnice dneva zmage, tudi dneva Evrope, hvala lepa še enkrat vsem tukaj iz Suhorja. Postavili so se na pravo stran zgodovine, se upirali fašistom in nacistom in za naše zaveznike poskrbeli toplo, človeško in pa dostojno. Vrsta strmoglavljenih zavezniških pilotov nad slovensko današnjo državo je izjemno dolga. Tam nekje od 80 do 100 imen je preživelo in s pomočjo partizanskih enot, predvsem pa dobrih ljudi, bilo vrnjeno nazaj v domovino. Ob takih trenutkih, ko častimo ponosno zgodovino, se je treba zavedati tudi, kje smo ta trenutek in kam gremo. Treba se je vprašati, kdo zmore moč, modrost, odločnost in pa sporazumnost za dogovor, kot so ga zmogli gospod Churchill, gospod Truman in tovariš Stalin. Vse vojne se enkrat končajo. Ni in pa ne more nam biti pa vseeno, kako se končajo in kakšen bo mir. Zato moram reči, da z zaskrbljenostjo spremljam izjave tudi znotraj Slovenk in Slovencev, češ, da naj zavezniki nehamo pomagati Ukrajini, da naj se Ukrajinci prenehajo upirati in da naj se vdajo v usodo. Spoštovane in spoštovani, kako bi tak trenutek razumeli mi takrat, v težkih junijskih dneh leta 1991? Enostavno, demokratično dogovorjene meje so v tem svetu nekaj pomembnega, svetega in to je treba spoštovati, vedno pa vedeti, kdo je bil napadalec in kdo žrtev in kdo na koncu zmagovalec. Ker smo pred pomembnimi dnevi za Evropo, za Slovenijo, tudi za Brkine, za konec samo kratka, izjemno enostavna misel Iga Grudna, našega slovenskega rojaka iz Nabrežine pri Trstu.
Spoštovane in spoštovani, naj kdorkoli, kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša, tvoji dedi spijo v njej, zanjo bori se naprej. Srečno zavezništvo, hvala za prijateljstvo, srečno, ponosno in pogumno Slovenijo. S to lepo pesmijo in mislivi zaključujemo današnjo slovesnost. Rada bi se iskreno zahvalila vsem današnjim govorcem, pa tudi kvintetu Slovenske vojske, ki je poskrbel za odlično glasbeno spremljavo dogodka. Seveda pa se zahvaljujem tudi vsem, ki ste si v tem prazničnem tednu vzeli čas in skupaj z nami počastili spomin na narednika Ramsbothama. Sedaj vas vljudno vabimo na sprejem, ki bo tako kot vsako leto v vasi Suhorje. This concludes today's ceremony. I would like to thank all of our speakers, and I would especially like to thank the brass quintet of the Slovene Armed Forces for excellent musical tunes for the event. Thank you also to all of you who took your time in this holiday week to honor the memory of young Sergeant Ramsbotham. We would now like to invite everyone to the reception which will take place in the village of Suhorje.